विवाह को 3 वर्ष किंतु सुकांत बाबू तांका वैवाहिक जीवन में टिके भी खुशी रे नहांती। एही 3 वर्ष रे तांका स्त्री ममता सहित तांकर कौनसी शारीरिक संपर्क होई नाही। तांका स्त्री कहवा अनुजाई कुआडे शारीरिक संपर्क रखिले तांकर सौंदर्य नष्ट होई जिवो। किंतु घटनाटी सेमिति नुहे। कुआडे सुकांत बाबूंक स्त्रींकर विवाह पूर्वरु कोठी प्रेम संपर्क चलीथिला आउ एबे भी से प्रेमिक सहित ममता कुआडे आपण माने बुझी पारुथिबे। थरे राति रे स्वामी स्त्री झगड़ा उग्र रूप नेला परे सुकांत बाबू मोबाइल टी को कचाड़ी सीधा घर बाहरी चलिले मद दुकान आड़कू। हाथ रे मद बोतल धरी गोटे निरोला जगार बसी मद बोतल टी को खोलिला बेलू आखि लागिगला। काच भली चकचक करुथिबा जह्न आलुओरे झापसा झापसा दिशुथिबा कौलिया मुह को देखी लिपस्टिक ठारू टिके गाढ़ा थिला ता पानखिया पाटी। गोटे हलदिया रंगर चूड़ीदार को गोटे हल्का कला रंगर पैंट ता गोरा चकचक देह को खूब मानुथिला। हठात से प्रश्न कला, कौन देखुछ? किछि नहीं, कौन पाई देखिबी? तोते तुमर किए कि? रातिक पाई बेस्यार मूल्य जहा तो पाई भी सेतिकी नेबु कि मते तो साथी रे। एतिकी सुनी सुकांत बाबू काबा हेई से महिला जनक अनै थांती। पुणी महिला जनक कही उठिले, ए बाबू चल मो सहित मो मो हाथ रे तोते मद पियाई देबी। एतिकी कही से सुकांत बाबू हाथ धरी टाणी नहीं गला पाखरे थिबा एक अंधारिया रूम को। सुकांत बाबू से उठू कहले, कौन मिलुछि? कौन पाई एमिति पाप काम करुछ? पाप नुहे बाबू, पेट पोषिबाकू एसबू करिबाकू पड़े। मु तो आपणक परि आ धनी नुहे। अच्छा बाबू कहल आपण विवाहित कि? आउ एते राति रे आम जगार बसी काई मद पिउथिल? कौन हेछि? स्त्री पिला सब ठीक अछन तो? हाँ मु विवाहित। आज मु प्रथम थर पाई मद किनिछि। सुकांत बाबू आउ निजको अटकाई पारिले नाही। आ मनरे चापे रखिथिबा सब दुख को कही चलिले। तांको स्त्री पाई से बहुत कथा शुणुछंती। तांको स्त्री परिवार लोक कहिले, कुआडे मोर शारीरिक अक्षमता अछि आ सेथि पाई मो बापा हेई पारु नाही। एहा मो पुरुषत्व को खूब बाधे। स्त्री सह प्रतिदिन कली झगड़ा और स्त्री को निजर करि पारिली नाही। स्त्री भी मो सह रहिबा को चाहुनी किंतु ए समाज ओ ता बापा माँ डर रे से मते डिवोर्स भी दे पारुनी। हेले तुमे तो खूब सुंदर, तुमे काई विवाह करिन? आउ एसबू काम कौन पाई करुछ? तुमको देखिले तो लागुछि तुमे पाठ साठ मध्य पढ़िछ। सेठू बेश्या जनक कहले, जानिछ बाबू मो पाखको केते बाबू आसे निजर जौन भोग मेंटाउछंती। किछि राक्षस भी जाती, से माने भूली जाती मु गोटे मनीष बोली आ मते भी कष्ट होथिबो बोली। घंटा घंटा धरी मो सह संपर्क रखिबे निजे खुशी पाई। मो गोड़ हाथ बांधी देबे, मते कामुड़ी खंडिया खबरा करि देबे। बाबू तुमे होछ प्रथम मनीष जी कि आज मते मो कथा पचारिछि। तमे जणे भल मनीष, हेले देख तुम भाग्य भी खराब। सुकांत बाबू किछि न कही ता निरीय मुह को देखु थांती। सेठू से पुणी आरंभ कला ता दुख भरा कहानी। आज को 2 वर्ष तले मोर भी परिवार थिला। बापा बोऊ 2 भौणी आ गोटे भाई। बापा गाँ गाँ जाई परिबा बिकुथिले। सेथिरे आम परिवार कष्ट मष्ट चलुथिला। दिने बापा परिबा बिकिबाकू गले जे आउ फेरिलेनी। ट्रक धक्कारे से आमको छाड़ी आरपारी को चली गले। बापा गला परे बोऊ पर घरे काम करी आमको चलाउथिला। मु थिली घरर बड़ झियो। पाठ पढ़ा छाड़ी बेले बेले बोऊ सहित काम करबाकू जाउथिली आ घर घरर सब काम करुथिली। घरर बड़ झियो किछि बोझ मो उपरे अहरह घूरी बुलुथाए। हेले दैवंक कथा थिला अलगा। हठात अदुनिया झड़ भली दुख सबू एका साथी होई आसी कबाड़ बाड़ेला। तापरे बोऊर देह खराब। देखु देखु जना पड़िला
ବୋଉକୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏ ରୋଗର ଔଷଧ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ହେଲୁ ଗରିବ ଓ ନିରୀହ। ବାବୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ ଏତେ ପଇସା? ତା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମ ଦୁଃଖ ସଂସାର। ବୋଧେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ। ରୋଗୀଟି ଦେହରେ ଘର କରି ସାରିଥାଏ। ବୋଉ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଘରେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ। ବାପା ବୋଉ ଗଲା ପରେ ସମାଜରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଖୁଆଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇଠୁ ଆମ ଗାଁର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯା, ସେଇଠି ବେଶୀ ପଇସା। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବୁ ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ପାଇବୁ, ଆରାମରେ ଚଳିବୁ। ଶେଷରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବାରଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହେଇ ଯାଇଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ହୁଏତ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାବୁଆଣୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ନିରୀହ ଚେହେରା ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ତା ବାବଦକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି ଘର ଭଡ଼ା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଏମିତି ବହୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଗ ପଛ ନ ବିଚାରି ଶେଷରେ ବେଶ୍ୟା ଜୀବନଟିକୁ ନିଜର କଲି। ଏତିକି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ତା ମଥାକୁ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଲା ଓ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ଚିରି ଦେଉଥାଏ। ଆଖି ବାଟ ଦେଇ ଲୁହ ସବୁ ଯେମିତି ବାହାରି ଯାଉଥାଏ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ସେଇଠୁ କହି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ବେଶ୍ୟା ଜଣକ କହି ଉଠିଲେ, ବାବୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା, ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁ ବାହା ହବ? ଚୁପ୍, ତୁମେ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ। ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖ ଆଉ ମୋତେ କୁହ, ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ଏଇ ନିଅ କିଛି ଟଙ୍କା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବି ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ। ଏତକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁକୁ ବେଶ୍ୟା ଜଣକ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ଆସିବି। ଏତକ କହି ତା ମଥାରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସି ସିଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମମତାକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତା ସହିତ ରାତି କଟାଇ ଆସୁଛି। ମମତା ତ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଏବେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମମତାର ବାପା ମା ସୁକାନ୍ତ ବାବୁକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାକୁ ତାହା ସହ କାହିଁ ବିବାହ କଲେନି? ମମତା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଏତକ କହି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଡିଭୋର୍ସ କାଗଜଟିକୁ ମମତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମମତା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ସେଥିରେ ତାର ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଦେଲା। ମମତାର ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁ ଯାଉଥାଏ। ଡିଭୋର୍ସ ବାବଦକୁ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମମତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମମତାର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ମମତା ପ୍ରେମିକ କୁଆଡ଼େ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବେଶ୍ୟା କାମିନୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ଏବେ କାମିନୀ ଓ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।